इलेक्शन 2024 के लिए काउंटडाउन तेजी से जारी है और पीटीआई के बल्ले से महरूमी के बाद इलेक्शन में शफाफियत या ट्रांसपेरेंसी का जिक्र एक तकल्लुफ बन गया है। इलेक्शन इनेकाद से पहले ही बदतरीन तनाज़े का शिकार हो चुका है, बल्कि इलेक्शन की साख तहस नहस हो रही है। दूसरी जानिब पीटीआई की इंतखाबी हैसियत पास होने से नून लीग की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। नून लीग की क़यादत ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान में इलेक्शन की सूरत हाल पर फ़िलहाल मुतअद्दिद आलमी क़ुव्वतें खामोश हैं। पाकिस्तान में मौजूद उनके सफ़ीर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबसरत से गुरेज़ा हैं, लेकिन दुनिया भर के फॉरेन ऑफिसर्स, उनके सफारतकार और थिंक टैंक्स पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले की सूरत हाल का गहराई से मुशाहिदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात का बगौर जायज़ा लिया जा रहा है। आलमी मुबस्सरीन और इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में ड्रामाई तब्दीली और इलेक्शन की साख पर खुल कर इज़हार ख्याल भी कर रहा है। मज़ीद इस सिलसिले में तबसरा हासिल करते हैं, इसके लिए वाशिंगटन DC जाएंगे, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मदीहा अफजल, जो फेलो हैं फॉरेन पॉलिसी प्रोग्राम की ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मदीहा अफजल, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो हमारी जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं या जिनकी ओवरसाइट है, इन पे थिंक टैंक्स हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, फ्री स्पीच की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पार्लियामेंट्स हैं वेस्टर्न, उनको पाकिस्तान में इस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि डेमोक्रेसी चलती रहे, इलेक्शन भी हो जाए। और अब चाहे वो किस लेवल के इलेक्शन होते हैं, कितने ट्रांसपेरेंट होते हैं, इस पे कंसर्न कम है। कम से कम ये हमारी तासुर है। यहाँ पे हम ये समझते हैं कि शायद इलेक्शन की बहुत ही माइन्यूटली कि वो कितने ट्रांसपेरेंट है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, ये इन तमाम वेस्टर्न जो हम इदारों की बात कर रहे हैं कि बहरहाल पाकिस्तान में इलेक्शन तो हो रहे हैं, जमहूरियत चल रही है, कोई फ़ौजी टेक ओवर नहीं हुआ है। जी, काफ़ी क्वाइट है, बाय एंड लार्ज जो आपने ऑर्गेनाइजेशंस बताई वेस्टर्न, सर्टनली गवर्नमेंट्स क्वाइट हैं। मेरा ख्याल है एक तो ये है कि वो इलेक्शन का वेट कर रहे हैं कि इलेक्शन हो और फिर वो देखें। इन दैट केस इट माइट बी टू लेट, लेकिन उस वक्त शायद वो कुछ बोलें, वो भी नहीं पता। जैसे बांग्लादेश का इलेक्शन हुआ, उन्होंने अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला है कि इलेक्शन हम शेयर करते हैं ऑब्जर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस की कि इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं था। हो सकता है कि पाकिस्तान के केस में ऐसी स्टेटमेंट आए या ना आए, ये भी नहीं पता, लेकिन पोस्ट इलेक्शन वो स्टेटमेंट आई है इन बांग्लादेश के केस। तो एक तो ये कि वो इलेक्शन का वेट कर रहे हैं। एक ये बात है कि दुनिया में और जो इतनी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है मिडल ईस्ट में एंड एल्सवेयर, उसकी इतनी अटेंशन वेस्टर्न गवर्नमेंट्स की उस पे है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं फॉलो कर रहे। दुनिया में ऑल्सो इलेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस साल, 83 एट द वेरी मिनिमम इलेक्शंस हो रहे हैं। अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज़ वोटिंग। इंडिया में भी इलेक्शन होगा, रशिया में भी इलेक्शन होगा। तो उस केस में इस वजह से भी पाकिस्तान के इलेक्शन पे उतना फोकस नहीं रहा। माइन्यूट डिटेल्स जो है वो किसी नॉलेजेबल ऑब्जर्वर को ही पता है, लेकिन ओवरऑल आई थिंक लास्ट ईयर के इमरान खान के अरेस्ट के बाद, पहले जो मई में अरेस्ट हुआ, फिर अगस्त में अरेस्ट हुआ, उसके बाद ओवरऑल एक सेंस हो गई है कि पीटीआई कितना, मगर ये मुझे बताएं मदीहा अफजल साहिबा, ये मुझे बताएं कि ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ड्यूरिंग हिज टर्म इमरान खान की जो पॉलिसी पोस्चर था, वो जो वेस्टर्न इंटरेस्ट्स हैं या वेस्टर्न जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो उनसे कॉन्फ्लिक्ट में थे। मिसाल के तौर पे इन्हीं हालात की वजह से जो उनके कमेंट्स थे जब US फोर्सेस का विड्रॉल हुआ अफ़गानिस्तान से, या फिर पाकिस्तान और US के दरमियान स्ट्रेटिजिक कोई कोऑपरेशन की बात हुई, उस पर उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। फिर उसके बाद वो उनका उस दिन जिस दिन यूक्रेन पे रशियन फोर्सेस ने इन्वेजन दिया, उस दिन पुतिन के साथ थे। 4.5 साल तक वो UK नहीं गए। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जब से आई, उसने कोई फ़ोन कॉल भी नहीं हुई प्रेसिडेंट बाइडन की इमरान खान के साथ। ओवरऑल जो फिर इमरान खान का पूरा ये अपना ये पोस्चर, जिसमें कि वो इल्ज़ाम देते हैं अमेरिका को कि उनको ख़ास तौर पे अमेरिकी नाराज़गी की वजह से हटाया गया, फिर ऑल दैट जो उनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इस पूरी सिचुएशन ने वेस्ट को इमरान खान के अंदर किसी किस्म का, वेस्ट में इमरान खान के लिए किसी किस्म का इंटरेस्ट छोड़ा नहीं है।
میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس میں میں اگر ایڈ کر سکوں، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ عمران خان کی کافی اچھی ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگی آفٹر شروع میں اپ اینڈ ڈاؤن جی جی ٹویٹس 2018 میں تھے ان کے ایک دوسرے کے خلاف، لیکن 2019 میں ایک بہت اچھی ٹرانزیکشنل لیکن اچھی ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گئی. پریزیڈنٹ بائیڈن نے عمران خان کو فون نہیں کیا، لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن نے شہباز شریف کو بھی فون نہیں کیا. پریزیڈنٹ بائیڈن نے اپنے ٹرم میں ایک لیک آف انٹرسٹ شو کیا ہے پاکستان میں وائٹ ہاؤس کے لیول سے. میرا خیال ہے کہ وہ لیک آف انٹرسٹ جو ہے اٹ گوز بیونڈ کہ کون پرائم منسٹر ہے. اٹ از اے لیک آف انٹرسٹ کنٹری میں، کیونکہ آفٹر افغانستان پریزیڈنٹ بائیڈن اس ایریا سے موو آن کر گئے. وہ چائنا کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ انڈیا کے بارے میں سوچ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اٹس مور آف انڈیفرنس، ناٹ کہ یہ کوئی اینگر ہے یا ناراضگی ہے امریکہ کی، یا یہ کہ دراصل یہ امریکی ناراضگی ہے جس کی وجہ سے امریکہ پاکستان کے اندر انٹرسٹ کھو رہا ہے، یا وہ بہرحال اس قسم کا ہم ان کی طرف سے رسپانس دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے دو تین چیزیں ہو رہی ہیں. پریزیڈنٹ بائیڈن وائٹ ہاؤس ایک اسپیسیفک سٹانس ہے جو کہ ایون ٹرمپ کا سٹانس نہیں تھا، اینڈ نیکسٹ پریزیڈنٹ جو بھی ہوگا اف اٹس ناٹ پریزیڈنٹ بائیڈن شاید اس کا بھی سٹانس نہ ہو ٹورڈز پاکستان، جو کہ ریویل ہوا ہے اوور دا لاسٹ میرا خیال ہے 3 سال جو بائیڈن کے ٹرم کے، جس میں ایک وائٹ ہاؤس کی طرف سے انڈیفرنس ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. وہ ایک اچھی ریلیشن شپ ڈیولپ کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے. آئی تھنک جو کنسپریسی تھیوری ہے عمران خان کی، اس نے سرٹنلی ہرٹ کیا ہے اس فیکٹ کو کہ وہ آ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا وائٹ ہاؤس آ کے پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرے. لیکن اوور آل یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وائل پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا تھا سمٹ فار ڈیموکریسی کریں گے اور ڈیموکریسی پروموشن اراؤنڈ دا ورلڈ بہت ان کا ایک امپورٹنٹ سینٹرل پلر ہے ان کی فارن پالیسی کا، وہ ریکارڈ آن ڈیموکریسی چیکرڈ رہا ہے. آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، بائیڈن کی ریلیشن شپ ود سعودی عربیہ میں دیکھ سکتے ہیں، اینڈ ادر پلیسز، کہ وہ ایک ڈیفینس آف ڈیموکریسی اچھی طرح ایک ریکارڈ ہو نہیں سکا. ان دی اینڈ امریکن فارن پالیسی ڈیفائن انٹرسٹ سے ہوئی ہے، ویلیوز سے نہیں، اپنے کامن انٹرسٹ پہ ہی ڈیفائن ہو رہی ہے. تو ان سارے فیکٹرز کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کی جو یہ پالیٹکس چل رہی ہے لاسٹ 2 سال میں، اس کو ایک انٹرنل میٹر کہہ کے اس پہ زیادہ فوکس نہیں کرے، اور یہ کہ ہم پاکستانی ڈیموکریسی کی امپورٹنس کو ایمفسائز کرتے ہیں، اس کے علاوہ لپ سروس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہے. ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ پاکستان اور امریکہ میں ریلیشن شپ میں امریکہ کا ہمیشہ پریفرڈ پارٹنر تھرو ڈیموکریٹک اینڈ ریپبلکن ایڈمنسٹریشنز پاکستانی آرمی ہی رہا ہے. اینڈ وہ ہم دیکھ سکتے ہیں آف کورس چیف آف آرمی اسٹاف امریکہ آئے اور ان کی میٹنگز ہوئی، وہ ریلیشن شپ کانسٹنٹ ہی رہ رہی ہے. سویلین گورنمنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ ویک ہی رہی ہے، اور ان پرٹیکولر اوور دا لاسٹ 3 years کیونکہ بائیڈن کی طرف سے کوئی اوورچر نہیں تھا، عمران خان کو بھی نہیں، شہباز شریف کو بھی نہیں، اینڈ ہو ایور از دا نیکسٹ پرائم منسٹر ان کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوگا یا نہیں. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر مدیحہ افضل ہمارے ساتھ تھی، فیلو بروکنگز انسٹیٹیوشن واشنگٹن ڈی سی سے.